बहुत दिन पर आम जाऊे गोटे जगह को कौट चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ जब न कर ये अच्छी आमर गुल्लू बेंगलोर पड़े जामती फिल हो घर जगे चल जा आज आलू बाचला आमर तंत देखी देखी क्या दुकान को आसी मत शिखेले कि मुंडा आधा भल नुहे ये स्मल स्मल ओके सांग मैंने ये अच्छे आम ऑटो बाड़ी बुलेगा को बाड़ी चिकेन करने मसला रेडी हो दीर्घ 13 वर्ष पर मुझे 11 वर्ष देख आम सेम ड्रेस मामू थैंक यू मामू के तुम ड्रेस पिंधिकी हम दी जन बहुत खुशी तुम टे थे आउट के मजा होता रोसई हम बोली आमर देख मिनी चुली ना कौन मिनी बोली हेलो गाइज वेलकम टू बैक टू माय चैनल आपण मैंने केमती अच्छा आशा करे आपण मैंने पूरापूरी भलरे थे मु भी पूरापूरी भलरे अच्छी बहुत दिन पर आम जाऊे गोटे जगह को कौटी जाऊँ आपण मैंने फुल ब्लॉग देखले निश्चित जानीपर तो आम रेडी हो जाइचु को मैंने जाऊँ तो आपण मैंने ब्लॉग निहाती कंटिन्यू करंतु जदि नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एबेठू पूरा जोरदार गोटे नुआ जगार आपण मैंने नुआ नुआ ब्लॉग देखिए मैं कुआडे जाऊँ कौन करुछु सब किछि ब्लॉग रे आसीबो मत 10 वर्ष हो गला आम के भी सांग होइकी जाइनु से जगह को आम जाऊँ पूरा रेडी मन पूरा खुशी नथिले भी टिके माइंड फ्रेश करने को जीवाक पड़ो कारण एठी रहिला मैंने खाली टिश्यू कथा मन पड़ुची बहुत जन कमेंट करते टिश्यूर कौन है ब्लॉगटा आसब आग को देखी देखी जा टिश्यू भी जाई हो नथिला तो ठीक तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ जब न कर ये अच्छी आमर गुल्लू मो टिशन यही जगार मोर टिशन अच्छी मुझे वर्ष है मैंने मु तो जाऊली मु गले मम्मी रोते मम्मी रही मु जाऊली तो आमर गाड़ी आसीगला टीसू को तो देखीदेली ए जाऊँगी आमर अच्छे केला है केला 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 गछ देखा जाऊ आसला बेलू थी कि ना ओके चलो जा तुम मैंने सब रही सब पानी ऑटोमेटिकली दिखाई सब किसी हेनी चलो जा तो आम रेडी लगुच जमी बेंगलोर पड़े जामती फिल हो बैग रेडी भगवान जगी थी आम घर बावन रे तते लगिला आम घर बाबन मो घर रहा तो अन रे बाबन आमर से अच्छी मो बोलू जे आम घर जगे चल जा
ଚାଲିଲେ ମମି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ତ ବିକ୍ରି ହେଇନି ମା ଝିଅ ଆଳୁ ବାଛିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆସିଗଲା ଆମର ତାନ୍ତ ଦେଖି ଦେଖିକା ଦୋକାନକୁ ନ ଆସି ଅଟୋରେ ବସିକି ରହୁଛି ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ମାମା ବାଛୁଛନ୍ତି ରସୁଣ ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଶିଖୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଖଟା ଖାଉଥିଲୁ ପକେଟ ବାଲା ହଁ ତୁ ଏମିତି ଟେକିକି ଧନା ସେ ଖଟା ବି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲେମ୍ବୁ କି ଜାଣିବା ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା ବିସ୍କୁଟ ମୁଢ଼ି 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 ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡାଟେ ନ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏସବୁ ଭଲ ମାମା ମତେ ଶିଖେଇଲେ କି ମୁଣ୍ଡା ଅଦା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଛୋଟ ସେ ଭଲ ଅଟୋ ବାଲା ଚିଲାଉ କି ନ ଚିଲାଉ ମମି ଏଠି ଚିଲେଇଲାଣି ଏଠି ଆସିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆମର ନିଆ ହେଇଗଲା 850 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସଉଦା ନା ବି 850 ନୁହଁ ସିଏ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବାଜିବ ଚିକେନ ମୋର ମମି ନେଇକି ଯିବେ ଚିକେନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ କଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ଆମ ଗାଁ ଦୋକାନ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଅଟୋ ଚିକେନ ଦଉନା ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମାମୁର ବାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ମାମୁର ବାଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷ କୋଳି ପୁରା ଗୁନ୍ଥି ହେଇଛି ଗଛ କୋଳି ପୋଖରୀରେ କେତେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ନା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛୁ ପୋଖରୀଟା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେଇ ଗଛ ସିଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା କୋଳି ଗଛଟା ଅଛି ତ ଚାଲିଯିବା ଯେମେ ସେ ତୁ କୋଉ ସଟା ମଟା କଥା ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ସବୁ ସାମାନ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ସାମାନ ନେଇକି ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ନେଇକି ବି ଯିବୁ ଆମର ପଳେଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଦିଅ 1 2 3 4 ଆଉ ୟାକୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ 5ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗଲୁ ବାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ବାଡ଼ି ଅନେଇଲେ ସେ କୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଡେ ବାଡ଼ି ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ଖୋଜିଲେଣି ତୁମ ସଙ୍ଗାତ ମାମା ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେଣି ଗଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ମମି ଆସିକି ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲେଣି ତ ଆମର ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାରିବା ପାଇଁ ଓକେ ହାତ ପାଇଯିବ ହାତରେ ଆଣେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା
ପିଲାଟି ଜାଣିପାରୁନି କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ। ପାଇଛି ପାଇଛି, ଆଖିରେ ପଡିବ, ଅନେଇବୁନି ଉପରକୁ। ହେ ଭଗବାନେ, ହାତ ପାଉନି। ଆରେ ସେଟାକୁ କିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି? ତାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଉଠୁ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା। କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଆଜି ଆମର ହବ ରୋଷେଇ? ଚିକେନ ତରକାରୀ, ପୁଣି ବାଡିରେ ଖରିକି ଦଉଛି ପହଁରାରେ। ଏତିକି ଥାଉ, ମୁଁ ଏତିକି ହେଇଥାଉ ହେଲେ ଆଉ ଧରିକି ଏତିକି ସଫା କରିଦେବି। ଆଇଟମ ପାଖକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଣ ସବୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନା ମମି ଦେଖେଇଦେବ? ମମି ମମି କଣ କରୁଛ? ଅନେଇକି ଅନେଇକି। ନା, ଚିକେନ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡି ହଉଛି ନା କଣ? ହଁ ହଉ, ଦେଖ କଣ ସବୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଇଏ ଆମର ଆସିଛି ଫେଭରେଟ ଖଟା କି ଚୋଖା ହେଇଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତା। ତ ଏଇଠି ହଉଛି ଖଟା, ଏଠି ହଉଛି କୋଳି ଖଟା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖଟା ତ ଲାଗୁନି। ପାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଗାଈ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ତ 11 ବର୍ଷ। ଦେଖ ଆମର ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍, गिफ्ट फॉर मामा जी। मामू थैंक यू मामू। तुम ड्रेस पिंधिकी हम दी जन बहुत खुशी। तुम टे थे आउ टे मजा होता। मु आसी किंतु एमने फैमिली को नहीं केबे आसी नथिले। राखी पुने पुने आसी। ए पिलाटी खाऊची खट्टा। ए खट्टा को देखिले मने पड़ुथवा छोट बेले कथा। छोट बेले सब स्कूल गला बेले से खट्टा खाओ ना। एटा होची तेंतुली खट्टा। एटा बोधे लेंबू। एथरे बोधे लेंबू मिसै छथि। किंतु भलो लागु। लेंबू मिसिची। मो कथा बुझी पान। कहूची लेंबू मिसिची बोली। छड़ाउचंती मसला माने पियाज काटुचंती मसला पई। मां मेठी कोन धुआ धुई करचंती। आ मु एठी कढ़ई धरी की चालीली रोसई हबो बोली। हमर देखो मिनी चुली ना कोन मिनी बोली मिनी एथरे चिकन हे परबो मोर विश्वास नाही। हेडे चुई चुली